Hello family members, welcome back to my channel. Moi hotai nutun enega video luina ahiwam nikhangi ko anisna. Achi right side te moi papa actual logote puina ase. Tai laka life history. Noile to tai laka life te kiman struggle kurina tai ahise. Aru tai laka kahani pishi ase. Etu to hoile kenjensu pusti laka ase. Etu kane tai kinega laka manu ase kuile to. Etu pusti te first baptist kurabi tai ase. Aro etu postite first education law manubi tai ase pele tai ita tai ki hutu ule do tai ki sarde jonam gurise noile to ki sarde baptist luise aru ki sarde tai education luise etu tai ki ekta huti na chawo etu papa bra ek par moram bra viewers kangi koi dibi moi jonam hua do 1945 te jonam hoise libi etu time te ini longri missionary bra paste ekta potaise imla tuisi yang senmano potaise etu time de etu time before 12 te aise dia younger padri do March 12 de baptist kolibo karne 1959 de in pori moina de ahado makan baptist grado March 12 de baptist korise acha etu time de etu younger patri koikane ekta thagise etu aumano tai pra aigane amakan baptist loise etu March 12 de baptist korigane moito hole April moina de tobu de school ase koikane koabra tobu de school poribule April moina de jaise 1959 de hi jai ki sal de hi jai acha to tai bra kwa do tai chunam gura do hoile 1945 etu time de pisi underground thakisi amni khan bra ki koise tu na janibo etu time de to hoile neighboring village ina gobo mala pustila neighbor village to ita yaksu yonghong enega ase etu takpi kata laga time ase etu time de amni khan bi jani ase matha loa laga time etu time de tai enega chunam hua manu ekta thakisi to tai chonam kura bichite 1959 dido hoile etu pustite christianity anise etu pustite christianity anise etu to hoile emna tusi koina pastor ekta thakisi tai bra loina ahase to etu pustito hoile hindu laga niyam ekta de thakisi moi kinega etu janibu pari ase kule to tai kan pathor ke patna gura laga time thakisi aro khuli ke patna gura laga time thakisi manu ke moram kura nachana laka time thakise ita christianity ahise etu time de ishor jana manu to baptist kure pani pitore khushi koabra to tai bi tade thakise amni kai kiman jun thakise baptist kura time de etu pusti laka manu khali 30 jun ba baptist loina suru gurise holubi pisi manu to muri jaise tai kan amni kan 3 jun 4 jun eneka pachi gina ase 4 juni pachi gina ase to ena kurigina tagan February moina de christianity ahise to tan March 12 te tagan baptist kurse ena kurina April moina de to hile tai first education bi tai ase kile kule to ABCD 1 2 chana do edu time de to chana do bisi ekta core ekta nista thuri daise kapra kinega lagai noile to manuge naam kinega mati edu tak pi na chana laga time ekta te tagan AB1 do purule chais acha अपनी मोय होना तो अपनी तो अंडरग्राउंड दिबी चाइसे एनेका कान बिसि हुनिसे तो इतु तो फसना मिसा आसे एतु अंडरग्राउंड दे चादे की साल दे चाइसे और की साल दे आरो वापस आहिसे 65 ते मे दे चाइसे 1965 मे ना मे दे चाइ ना तो ताय हमनी किमान साल दे आरो वापस खराइसे तो 1969 नवंबर दे itu pusti mano khansa para salender kuribi ko akauni moi salender de jaise acha to amni 5 years kam gurina wapas koraise na to amni kan laga time di to hoile naga army de ektai thakise to NSN ge na khali edhui thaka time de tai chaise to etu time de number pawle 20 dan lagi goi to apni to etu ki laga link bra etu salender kurise moi link to nai holiday moi ke coder master koi ka name ama ke naam dise etu pusti to uthabale rasan pani uthabale moi pirai thakise
अच्छा हमने kan भी एक बार भावना करी सभी 5 years tagi na tai constable dehi होली भी tai कोर मास्टर नाम थुरी देखि होली भी इत्या आजिकाली ला भावना करी साइसु गुरे तो आजि चा हुनिबो होली भी काली तो tai लेफ्टिनेंट कर्नल एनेका पुंगी जाय एनी एनेका ला टाइप ते बिसि अंडरग्राउंड किले गुले तो बिसि আছে बिसि चुनाम गुरे ना আছে एतु टाइम दे तो एक टाइ থাকিছে बिसि स्ट्रंग থাকিছে अच्छा अपनी एतु टाइम दे इता तक पिन न पाउरा ना तुई मुरुबुले थाका पाच्या ना নহলে তো अपनी एकदम तुई लगा लाइफ तो खत्म होबले लगा पाचाई दिया लगा 3 गान থাকিছে तो बेसी बिया जगह ते থাকিছে बोले भी মই तो ले तो सेंसी खोली लोके ही মই पोई ताई बड़ा बेसी पाचाई थी तो आगे दे पीछे दे दुश्मन আছে কইলে মই के हे चाली थी अपनी कान तो पुराई থাকিছে अच्छा कोई कने ताई बड़ा ताई बड़ा कवर कुरी ना ताई बड़ा कवर कुरी ने एकदम स्ट्रांग गुरी के থাকিছে अच्छा तो আমনি গাম বি জানি আছে সেন্সি কুরি তো মুরিছি এটা তো তাই তুই নেদি নাই হলি বি কাহানি তো এনেকা আছে তুই কি বি কোনবা তুইলা সাদি খান বা তুই একদম দুক টাইম দে মুরুরে টাইম দে পাচাই দিছো গুলি তো লাইফ টাইম ভাবনা করে এদু নিসনা পাবা বাবি এটা তাই বি পুরা হইছে হইলি বি তাই এটা তাক পি এ পাবা খুলি লাগা তাই বড় পাচাই দিয়া আর তাই বড় কাবর কুরি থাকা তাই কেন কি সেপসাই কুরা দি এটা তাক বি তাই না পাউরিনা এনেকা থাকিয়া আছে আচ্ছা তাই তো হইলে एक्टिव मेंबर एकता नले तो पुष्टि करने पिसी ताई लगा काम लाग्या मानु एकता আছে আৰু চার্চ লাইন দিবি তাই একদম लाग्या मानु एकता থাকিছে হইলিবি তাই মই হুনা তো হইলে কন্যাক আৰু চাং তো হইলে বিসি কাটা কাটিলা টাইম আছে হইলিবি এদু টাইম দে তাই সংসংয়ু কত চাং লাগা চাকা আছে সংসংয়ু যে তাই একটা তাই পিসি সারটাতে পই কইছে হইলো এদু কি কারণে পইছে কইনা তাইকে এদু হতি আছে আমি কান তাতে 1971 তে মই के Beyond एकता अपॉइंटमेंट दिसे अच्छा ये तो संसंग उपलब्ध ते कोई भी ऑफिस Beyond तो कोई गने दिसे ताती जाय गने ये तो 6 साल থাকিছে মই 6 साल থাকিছে না ओय अच्छा 6 साल পহি গনে কোরাই আইছে अच्छा तो তাতি তো আমনি তো নতুন মানুহ কানি চাইছে এনি কোনাক মানুহ তো আমনি একলা থাকিব পারে তাতি না তো কোন কে হোপ করে না নলে তো কোন থাকা ব্রা আমনি মন ডাঙৰ হৈ না থাকিছে এইটো তুবাসি একটা থাকিছে নামকাই আচ্ছা নামকাই লগতে মন ডাঙৰ হৈ গনে এনেকা থাকিছে তাই কি কথা কব এইটো ভালকৈ শুনি গনে হে কাম কৰি থাকিছে অফিসতে হলে বি কোন জায়গাতে হলে বি তাই পিছিতে এইটো তুবাসি নামকাই লগে হে মই পুইছে আমনি কাম বিভার্স কান कुंबा मनु itu nyamkai ko laga baca kan noile to kunba thagise kuri to yat kuri tibi kile kuri to tai pra ita tak pina paurina rak thaki ase kile apni to notun manu karne aise hoilibi amni bra hop kuru laga manu amni bra sabule sukut sabule manu na thakya time de to mohan bi pishi ekta phoi lagi hoilibi tui bra chini chena manu tui bra hop kura manu ekta paha pichi de tui bi आरंभ থাকিব পারে এদু নিসনা nyamkai te pasi এদু তো সংসং নিউ লাগা না ওই সব তো তাই লাগা আন্ডার দে তাই এনেকা কাম গুরে না 6 ইয়ার্স থাকি না খরাইছে কই তো তুই তাতে বড় খরা বিচিতে এদু পুষ্টি দে রেজিস্টার কে খলিনা সাদেম দে নলে তো রেকর্ড তে সাদেম দে আপনি বা কাম গুরি দিয়া পিসি তিকি আছে তো আপনি এদু পুষ্টিতে ইউথ লাইফ তে বি আপনি পিসি কাম গুরিছে और चर्च लाइन भी काम गुरिना আছে तो এটা तक আমনি পুষ্টি লা লিডারশিপ একটা ফাল কুলি দি থুরিনা আছে এটো তো কি গুরিনা আইছে এটো ইউথ লা কাম ব্রা শুরু কইনা আমনি কিটা কুরিছে এটো সব কই দিবো একটা এটো আহা লগতে মইকে ইউথ এডভাইজার দিছে আচ্ছা এটো চারটা নিসনা করিছে আচ্ছা 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 আকো সেন্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইউথ ওয়ার্কার হইকনে সেন্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্রা এনেকা 7 साल পইছে আচ্ছা 6 7 আচ্ছা তেতিয়া সতি মাঙিছে আপনি তো চাষ পরা না যাবি কইগনে মইকে আগোপি তো থান সান সেক্রেটারি দিছে আচ্ছা এনেকা থাকি গনে 9 সাল করিছে ও 9 সাল করিগনে এতিয়া ঠিকন কাম বি 3 সাল করিছে আচ্ছা এনেকা হৈ গনে এতিয়া 2002 তে এদো কংপ্রা দিছে আচ্ছা 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 পুষ্টি খান আপনি তো কংপ্রা দি যাবি কই কনে এনেকা টিয়া বৰা মই কংপ্ৰা কৰি কনে এতিয়া তাক আহে আছে আচ্ছা এটা তো হেড জিবি করে আছে না তাই এটা হেড জিবি আছে আপনি কান একবার ভাবনা করিছে